Šangajski sajam automobila. On nije samo sajam automobila. Ovo je svojevrstan vremeplov u budućnost. I mi ćemo iskoristiti ovo vreme da saznamo kako će automobilski svet da izgleda za 10 godina i da naučimo koliko god možemo o kineskoj električnoj revoluciji. Ono što se osjeća već, možemo reći, kao miris ili jedna vibracija dešavanja u ovim halama je jedan veliki sukob tehnoloških generacija i veliki sukob između postojećih velikih brendova i ovih novih kineskih brendova koji tek dolaze i koji predvode tu tehnološku revoluciju. Naš zadatak ovih dana je upravo da saznamo ko su ti predvodnici tehnološke revolucije, a Lidija, ti si predložila da prvo krenemo od samog srca elektrifikacije automobilske industrije. Tako je. Počinjemo od proizvođača baterija. Idemo do kompanije Katl, koja je 2 dana pre početka sajma svetu predstavila novu revolucionarnu bateriju. This is something we always wanted to know. Yes, this is our latest LFP Shenzhen battery. So it can provide the super fast charge and also for the long range. This is the first battery can combine 800 kilometer range and also maximum 12C fast charge. Okay. For 12C, that means it can 5 minutes from 10 to 80%. Wait, once again. We can charge this battery in 4 minutes. 5 minutes. 5 minutes. From 10 to 80. How? Yes, that is the technology. Uz činjenicu da je za ovu brzinu punjenja baterije potreban i električni punjač od 1000 kW snage koji se baš ne nalazi na svakom ćošku, naš dvojac put vodi do alternativnog rešenja brze obnove baterije. O, Lidija, je sve čudo neviđeno, ona mašina. Ta mašina je jedan od razloga zašto smo želeli da dođemo na štand NIO, da se upoznamo sa jednim od kineskih careva automobilske industrije. 11 noviteta, ali ne samo ono klasičan novi model. Oni gaze prema potpuno novim tehnologijama, na primer zamena baterija. Videli smo da može da se baterija zameni za 3 minuta i to je možda jedna od revolucija u automobilskoj industriji. Čekaj da prevedemo, to znači vozim se, potrošim svu električnu energiju iz baterije, stanem na mesto određeno za zamenu baterija i ova prilično impresivna mašina mi stavi bateriju koja je puna električne energije, je li tako? Tako je. To znači da baterija u automobilu nikada nije naša, što pojeftinjuje automobil na neki način, a ti zapravo ne gubiš vreme čekićajući na punjaču. Dozvoli da te podsjetim da ti se to više puta desilo u životu. Odlična ideja, verujem da je to vrlo praktično, ali evo da vam budem iskren, zamislio sam ja to malo i drugačiju atmosferu nego ovu sajamsku. Sneg, led, Neđo i ovo to nešto buče, šafe. Pitanje je da li smo mi, pa i dobar deo sveta, još zreli za takvu tehnologiju. Ne sumnjam ni najmanje, Kinezi će rešiti i situaciju zvanu Neđo i ovo. Sumnjam. Dobro, šalu na stranu, mada i svakoj šali pola zbilje. Što imamo još da saopštimo našoj publici? Šangaj sa svojih 28 miliona stanovnika je drugi grad koji je potpisao ugovor sa njima da će da subvencioniše isključivo električne automobile koji rade na principu zamene baterija. Šta kažeš na to? Pa kažem, ako ima 28 miliona stanovnika, a da je Šangaj u Srbiji, imao bi 30 miliona birača na izborima. Ali meni se zapravo najviše dopada koncept ovog malog automobila iza mene. Zove se Firefly, odnosno na srpskom svitac. Posebno mi se sviđa ovaj slogan kojim ga propagiraju, a to je Freedom to Glow, što znači sloboda da sijam i svetlim. Sajam u Šangaju nije samo izložba električnih automobila. FAV, jedna od najvećih kineskih korporacija kroz brand Bestune, najavljuje revoluciju takozvanoj plug-in kategoriji. David, we are here in Shanghai Auto Show at your stand Bestune cars. Our brand, the Bestune, already have more than 20 years history in China market.
and we focus on economy and suitable cars for our customers. Our car, the designing is fashion and comfortable. So our customers should be everyone, and we hope we can supply the extremely comfort driving feeling to everyone. This model in Chinese we call 越翼 03. Okay. It's our main SUV, 100% electricity vehicle. Do you have any hybrids? Yes, the hybrid is that one. Okay, let's see. This is the hybrid. What kind of engine is this? The engine is a 1.5 turbo engine combined generator. What is the range of The range. Yes. The electricity range is 210 kilometers. The combination range more than 2,000 kilometers. Wow, that's the point. Is this the first one who can have a range on electricity range 200 kilometers? Yes. Now we are number one. Okay, congratulations. Thank you. Are you shooting me? 来 X3 上了吗？想问我们录一下乘用车的落地价格好了，你要现在在售的、预售的、限量的我都有，但是你怎么找我去选购这个车型怎么样？ Kad sam ja ušao u automobilski svet, mogu kažem slobodno život, bajeriše, motoren, verke, za mene je bio sinonim za sve najbolje. The beste, što bi rekli Nemci. Šta se danas dešava sa BMW-om? Ajmo prvo na kineskom tržištu. U Kini su 2024. zabeležili pad prodaje od čak 13%. To je dramatično zbog toga što je BMW vrlo aktivan na ovom tržištu od 1994. godine. Šta je razlog toga? Jedan od najvažnijih razloga je svakako taj što je kineska automobilska industrija onako na brzinu osvojila segment luksuznih vozila i kineski kupci su se naravno okrenuli onome ko nudi mnogo više za isti novac. Kad je premium segment u pitanju, kineski proizvođači nude jedan potpuno novi kvalitet, ali ja mislim da je malo problem BMW-a u Kini kao i u celom svetu taj što su prošle godine zabeležili 325.000 neisporučenih automobila sa problemom kočnjavnih sistema. Osim toga, oni su imali opoziv, Lidija, koliko automobila? 1,5 miliona. Zbog problema sa raznoraznim tehničkim sklopovima. Kina kao vrlo osetljivo tržište pokazuje znake da više ne želi BMW i pitanje je da li će se taj trend preliti i globalno. A da kineska automobilska industrija ima dugu tradiciju, najbolje svedoči još jedan brend državne FAV korporacije, na čiji štand se ulazi samo uz identifikaciju. Can you tell me what is the name of this brand? This one is Hongqi. Hongqi? Hongqi, but we have a different type. This one is like gold sunflowers. That's one, we have a classic one. This one like is a limited edition. Okay, but who do you... Luxury car. Luxury car. Yeah, yes. Is this a car for the president or? One second. Okay, this is limited edition. Yes, but it's not same. Not the same one. Just different, but it's similar. Okay. Yes. Okay. It's nice. Yes, this is. Actually, in this video, I can't. Okay, I know. Thank you. Hongqi, ili crvena zastava, datira još od doba predsjednika Mao Tse-tunga, kada je slovio za automobil partijske elite. Hongqi je 2023. godine lansirao dva modela. Luksuznu predsjedničku limuzinu Hongqi Golden Sunflower sa pogonom na benzin i Hongqi New Energy, koji dolazi sa fokusom na ultra luksuzan, potpuno električni automobil. Uz prestižne limuzine tu je i tekako luksuzni minibus Hongqi QM7 sa 23 sedišta. Lidija, evo nas na Mazdinom štandu. Duva Proma je ovde jedino nije vrućina, ima više, rekao bih, čistača i hostesa nego posetilaca. Kineze Mazda apsolutno ne interesuje, mada ove hostese su im jako lepe. Ti, Lidija, istražuješ i pratiš fenomene svetskog tržišta. Zašto je Mazda u Kini, mogu da kažem, nepopularna?
Jako se zaista jako trudi Mazda i pravi prelepe automobile i doveli su lepe modele devojke da tu stoje, jedino one mogu da privuku gledaoce. Zašto? Zbog toga što kineski prosečan kupac želi high-end tehnologiju u svom autu. On želi da može da priča sa svojim autom, da mu kaže spusti prozor ili pojačaj grejanje. I baš zbog toga, kad se oslanjaju na staru, zastarelu tehnologiju, u Kini Mazda nema nikakvu popularnost, a to se širi i na sve veći deo sveta. Na štandu kompanije Geely upoznajemo Galaxy Cruiser koji obećava i saznajemo dosta o teoriji električne tehnologije. Aber das ist eine Weltpremiere, nicht Ja, wahr? genau, ja. Okay. Ja, genau. Der Neuigkeitsgrad daran ist, dass wir also auch jetzt Allradfähigkeit anbieten. Ah, so. Wenn man sieht es eigentlich recht gut von der Perspektive, relativ viel Bodenfreiheit und das ist für einen Geländebetrieb ganz wichtig. Und was für ein Motor gibt's da drinnen? Also wir haben auf der GA haben wir 800 Volt. Das ist voll elektrisch? Ja. Okay. Und funktioniert auf 800 Volt. Ja, genau. Ja. Jetzt immer mehr. Ja, die höhere Spannung hat den Vorteil, dass man schneller laden kann. Ach so, ich habe gedacht, dass man mit der höheren Spannung kann man weiterfahren, oder? Also es hat mehrere Effekte, aber es geht immer um die elektrische Leistung. Die elektrische Leistung ist die Stromstärke mal der Spannung. Okay. Die Stromstärke, je mehr Strom durchfließt, umso mehr heizen sich die Leitungen auf. Da habe ich eine Grenze. Okay. Wenn ich jetzt mit der Spannung raufgehe, kann ich bei der gleichen Stromstärke, doppelte Spannung, habe ich doppelte Leistung. A sada je vreme i za dušu svih ljubitelja off-road modela koji maštaju o potpunoj kamperskoj slobodi. It is a great surprise to see a camper here in China. It's my honor. It's our honor. Really? It's really nice to have you here. Welcome. Totally welcome. Because we have so nice relationship between our countries. Exactly. And the nations. Exactly. China Yeah, and yeah, Serbia yeah. are friends. Yeah. Very deep friends. Exactly. Yeah. And but what we want to talk today is how did it happen that you developed Maxus RV vehicle? Yeah. Actually, we now build this camper based on a 4x4 chassis. And we have a super powerful engine inside this one, 2.0 liters. And How many horsepower? Horsepower is over 250 on a 2.0 liter engine. This engine is developed in China. Yeah, it's developed by SAIC. How did you get an idea to develop an RV vehicle on SAIC platform? When you have a nice vehicle, when you have a nice engine, when you have the power to go all over the world, you want to build a house on it. Yes. So that is the reason. So after several years of development, and we now have it. And you can see, it's in Chinese. Okay. But its name in Chinese is called as a star, which means you can explore the world. We have a bed. We have a bed inside here. I was inside. What is the price for this? I came here, I want to buy and to drive to Europe. Well, in RMB. Okay. So I will offer a nice price. Please. A big discount for our closest friend from Serbia. In Europe, it's around 60,000 euros. Okay, we bought it. Really? Yes. Whoa, thank you. I možda najvažnija poruka našeg boravka u Šangaju koju je Lidija poslala u intervju za kinesku nacionalnu televiziju CCTV. We are from Serbia. Oh, Yes. it's a beautiful country. It is. We are journalists from Serbia covering the automotive industry. Oh, okay. So have you ever found some interesting things in today's exhibition? Oh, yes. We are reading and learning about booming Chinese car industry, and this is the very place to do that. So do you think that the Chinese EV brands are making great progress in these days to all over the world? Oh, yes, of course.
Chinese brands are making big steps in progress, but there are so many brands, really many of them. So we really need the time to comprehend and to understand all of them. And there are, in every brand, you have so many models, so you really need to learn a lot about it. Što bi rekli ovi naši, šta reći, a kada su tradicionalni brendovi u pitanju, a ne zaplakati. Svega nekoliko evropskih brendova lepo snašlo u ovim novim vremenima koje dolaze. Ili bar pokušavaju da se snađu. Velika većina, nažalost, ovu revoluciju neće preživeti. Čak rekao bih i ovi najjači premium brendovi, da računajući Mercedes i Audi, imaju ozbiljan problem. Da li je možda ovo stanje u automobilskoj industriji posledica trke za profitom? Kako je moguće da neko opozove 1,5 miliona automobila, da ne proizvede 350.000 automobila, da smanji prodaju, a da poveća profite? Đavo je opasno udario repom zbog te trke za profitom i sada ih praktično samo gledamo kako se kupracaju. Videli ste ono što je najvažnije, najbitnije u automobilskoj industriji, što je prikazano u Šangaju. A idemo sada dalje, ulazimo u sam Šangaj. Pogledajte malo šta se ovaj grad pruža, za koji mnogi tvrde da je centar sveta. Pozvali smo taksi, ali ovde se na specifičan način koristi taksi. Ne samo u Šangaju, nego u čitavoj Kini dominira Didi aplikacija, uz pomoć koje može svako brzo, jednostavno, pa čak i onaj ko ne govori kineski, da se prebaci sa jedne u drugu tačku. Jednostavna aplikacija sama odredi vašu lokaciju, imate spisak od 10 automobila, odredite vašu ciljnu lokaciju i za nekoliko minuta stigao je do vas taksi. I ono što je kuriozitet, da vožnja od 3 do 4 kilometra ovde košta 3 do 4 eura. Zaista je taksi veoma jeftin, jednostavno se koristi i aplikacija sama na kraju vrši naplatu. Izađete iz automobila, nemate nikakav odnos sa vozačem. Ovo je prvi korak prema automatizovanoj vožnji. Ovaj Didi je zapravo sada poluautomatska vožnja. S obzirom, Lidija, da sam ja jasno potpuno gladan, šta predlažeš? Idemo u Qibao. Taj deo grada, stariji više od 1500 godina, nije samo živi fosil jednog urbanog kineskog života, nego je daleko od svih turističkih destinacija, a postoji i ulica sa street foodom u kojoj ćeš sigurno naći nešto za sebe. Ono što smo videli na ulicama Šangaja, koji je najveći grad u Kini, mene je fasciniralo. Automobili idu kao duhovi, nema one buke Velegrada. Kada su Kinezi pre 25 godina počeli elektrifikaciju pre svega motorića i skutera, primarni cilj im je bio da očiste zagađenje. Posle 20 godina gradovi su tihi, ne smrdi smog, vazduh je relativno čist i ono što je fascinantno da je Šangaj toliko zelen da me to ostavilo bez reči. Da se malo samo vratim na sajam i suštinu automobilske revolucije u Kini. To nije samo proizvodnja električnih automobila, kako zamišlja Evropa, da do 2035. odnosno do 2040. proizvode samo električne automobile, već je to i organizacija, odnosno planiranje, snabdevanje električnom energijom tih automobila, tako da je Kina sebi zacrtala da upravo do 2035. takođe elektrifikuje globalno svoj vozni park, međutim, pobrinuli su se i da ti automobili imaju dovoljno električne energije i da imaju dobru distributivnu mrežu električne energije na način što će se do tada aktivirati najmanje 103 nuklearne elektrane koje će proizvoditi električnu energiju, a svi sistemi za napajanje električnom energijom automobila biće na zelenoj energiji i biće potpuno odvojeni od energetskog sistema. Da do 2035. godine naprave jedan poseban odvojeni energetski ekosistem za vozila na struju.